So what's up guys, welcome back to our YouTube channel. For today's video, we are going to do a side-by-side versus up shoulder ride challenge with Chris Malin, and Judaisa. So you see guys, so who will gonna win this challenge? Is it Chris Malin or Judaisa? So who do you think will win this challenge, guys? Is it Chris Malin or Judaisa? And without further ado, let's go! Go. Okay. Kawasak ko. Uy, di ko. Oo, dira sa ano. Tuod, makamawi diri. Dira sa Ay, kawasak sa'yo, dito. kaya akong sanina. Uy, dito balik ka. Ito na kalula, be. Dito na. Ang kalulo ko. Ay, tama kayo. Ang kalulo. Naon? Ay, sa August ako nga sanina. Huh? Nasaka. Sakit ka. Ayaw, mo pas. Kamata! Ayaw, nagkabalik din. Ayaw lagi maglihok. Bukatan ni mo yun, oy. Ano yung taman? Si Binti. No! Ito ko, balik ko. 3 minutes. Padugayay, good mo, padugayay. Ano? Oh. Si Juday, lang taon mo Juday. Let's go, come on. Badi ka, How many minutes? Ano na yun ko? Let's go. Ato, Bro, kaan ba ka ng versus? Come on, can you do it? Versus mo Juday. Ang tapos Juday, kinang mura, pag nakikaway Juday. Ito, balik. Lucio. Come on. I will win this. Tindog sa pa. Who's gonna win, guys? Who's gonna win? Me. Tuhod, tawag sa tuhod. I'll be winning this. Tuhod. Apat ang 3 minutes. Para taas-taas. I will win this. Ay, sa gamot! Ay, sa sunod sa yati ka na! I will win this, guys. Nasulad na. So, ito ba ngayon? I will win this fight. Karotong ikon. Kaya wala naman ka na ikon ako ba? I-mask track ko. Ay, laging jaba di ko din. Pili daw gani. Sa ako man ang tungo. Maro kay kahawa. Kagaingon. Bisag mga 4 minutes lang yung mga 80. Ang sa 250. 300 noon. Madawat Ha? na ito. No! Ano madawat? Ano, Oh, ano ba siya, 300 no? each. Taga-vlog kay 1K ang kuwan. Wala mga igasto rin. Wala na nga on. 300 each. Oh. Wala na. Tama. Kuwan na dahil. Pupapildi ka, magdaog ka. 500 each. No! Oy, Ano ba siya din, no? gasolina pa ko. Oh, 100 naman. 300 ako gasolina. Bako-bako ka, mabalik ni mong ano. 300. Ay, bakit ito ba? Street mo Grabe, lawas. nakaya na lang dahil ka. Agoy. Imong sulden ba? Doon na kayo nangihi. Ako. Ay. Balak. Daghan na ba kayo? Tuhod, hawit sa tuhod. Ikaw man ako ni ambak lang si Joel. Hindi. Ako to. Hapit na, 4 minutes. Kung gawas mo na lang good. Ayaw, laging lapad na sa linya. Ha? Okay na? Ha? Walking ka nga. Oh, man. At ni Joel. Uy, sakit kaya akong lawas. Okay. Yes, ako. Ayaw, laging lapad. Ano galing sa likod? Itomba niya. Sorry, I stepped in. Don't step the line because the line is the sacred line. Sakit. Ayaw, stick. Pugod si boys. Come on, Juday, please surrender now. Surrender. Ano ba? Kapit na. Surrender now because you're a loser. Surrender, Juday, because you lose. Juday will lose now. Wala na. Tumba-tumba na ko. Wala pa. Oh, man. 3 naman na. Oh, hapit naman na mag-4. 5 na tayo. 5. Iyawa. Pugod. Kaya dapat mabot 8 minutes. One good. Give 500 ya. Atras ba? On yung tikarong di ko nung taga. Ayaw, laging sa akin. Ngayon yung mga bato Congrats, 500 ihagbog yung tikarong. Sige, oo. 100 taga minutes man. 200 minutes. Oh. Ah, sige. Magawat yung 8 minutes, 800, di ba? Oh. Ah, sige. Bantay ah. Taga minutes na after na tog 10 minutes. Bantay ah. Oh. 8 minutes, Oh, you 100 per you hear minute. that, guys? Mute man lagi, mute. Yung sa mo ni microphone dahil ani di ay Aw, joke tayo. bugo. Ano naman na minutes? 4 na, oh, hapit na 5. Hanggang, Tama na. Hindi nakaabot eh. ba't pa ni? Dapat abot 8 minutes. Ah! Si Paon, tika. Abot 8 minutes, 1,000. It's so.
Hindi ko eh. Dapat ka. Oh, nawala. Maulan ako. 5 minutes ra, 300 ra. Saka. Kapit na! You loser, guys. Juday is loser. Let's Oh, go. 5 minutes 5 na. minutes. Tumatumba juga. Ah! Ibus go, ibus. Take me down. Tumba. Ano, yawa? Sige, buangan na. Alright guys, as you can see, it's a very tough challenge for Chris Malin and Judaisa. So, we will gonna do the final verdict. So, the winner is, as you can see, it's Chris Malin. So, he will get 1,000 pesos. Alright. What can you say? For this challenge, So, you're stronger than Judaisa? yeah, Yeah. because I am training right Yeah. And next is Judaisa for the loser. So, what can you say? I'm very thankful for this opportunity. Maybe next time, Maybe better. next time, guys, we will Yeah. win. Today, except Like, accept defeat. Rest, but never quit. ang isang bullying. So that's it, guys. Thank you so much for watching. I hope you like this video, guys. Please Subscribe and subscribe, press comment, like. and share. So, thank you so much. Bye-bye.